ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଜିର ରାଲି କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଥିଲା ଯେ ଆମର 28/4/2025 ଏପ୍ରିଲ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରୀ ବ୍ଲକ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମର ଜଣେ ଜେଆର୍ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବରୀ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ସେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କାମରେ ଯାଇକରି ସେ ଅଫିସର ଅନ୍ୟ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସପ୍ତ ଚାପୁଡ଼ାଟିଏ ମାରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି से तांकर जो भाईंकर जातियाण आक्षेप कर मंतव्य देइछन। देखंतु आजिकार डेट्रे जातियाण मनोभाव हो कि आपणकर कार्य आदाय कर शैली हो गोटे डेकोरम अच्छी ऑफिस डेकोरम आपण मैंने जानुंट अमला मैंने केते प्रेसर रे काम करुँच से जदि किसी कहबार एक्शन नेबार ड्यू प्रोसीजर जाई पारि थांते। आमर अवस्था एमती है जे आम माइंड आम सेट करूँ आम परिवार सहित आम केते प्रेसर रे काम करुँ किंतु घटनाक्रम को ओडिशा राज्य समलासन कोरापुट जिला शाखा सहित समग्र ओडिशा एटा को निंदा करुँच।